حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajrun inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahyanun. Al-ayah amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat rahmat taufik serta hidayahnya kita semua masih bisa melaksanakan sholat Jum'ah di Masjid Al-Abrar yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Dalam kesempatan yang baik ini pula marilah kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti sebenar-benar takwa, yaitu menjalankan semua perintah-perintahnya serta meninggalkan semua larangan-larangannya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk berbuat kebajikan yang tiada putus-putusnya, baik itu kepada sesama manusia dalam bentuk pengorbanan harta benda, berderma dan bersedekah kepada siapapun. Islam ditegakkan dan berkembang bukan atas kikir dan menahan harta benda. Oleh karena itu, Islam menasihatkan kepada setiap muslim agar menyambut golongan-golongan berderma dan segi-segi kebajikan yang tiada putus-putusnya, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun bersembunyi-bersembunyi. Itulah ajaran Islam yang didasarkan pada pengorbanan membelanjakan sebagian harta yang dimilikinya untuk berderma dan bersedekah sebagai perwujudan tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang saya sampaikan di mukadimah tadi, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajrum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahyanun. Yang artinya, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, maka mereka akan dapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Surat Al-Baqarah ayat 274.
Setiap muslim hendaknya berhemat dalam mengeluarkan hartanya untuk memenuhi kehidupan dan kepentingan hidupnya, agar hartanya tidak habis sia-sia begitu saja. Namun ia juga berkewajiban mengajak orang lain untuk menikmati dan memanfaatkan harta yang Allah karuniakan kepadanya. Kekayaan hendaknya kita gunakan membantu kepentingan umum, menolong fakir miskin, dan ikut meringankan penderitaan orang-orang susah atau orang yang tidak mampu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya abna adama innaka in tubaddilil fadlu khairul laka wa in tumsikhu sarrul laka wa la tulami ala kafatim wa'da biman ta'ulul ba'du ulya khairu min yahdis sulba." Yang artinya, hai anak Adam, kalau engkau mendebarkan kelebihanmu itu lebih baik bagimu. Apabila engkau tahan saja itu berbahaya bagimu, dan engkau tidak tercela atas kesederhanaan, dan dahulukan orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan tangan di atas atau yang memberi lebih baik daripada tangan yang di bawah atau yang menerima. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, termasuk seutama-utamanya nikmat Allah yang berikan kepada hamba-hambanya adalah lapang rezeki. Dan sebaik-baik harta adalah harta yang dapat menjaga seseorang manusia dari minta-minta. Barang siapa yang mengetahui harga diri, hendaklah ia giat untuk berusaha untuk memperoleh harta yang dapat menjaga martabat dirinya dan menghindarkan dari minta-minta. Selanjutnya, hendaklah kita mau membelajarkan harta yang kita peroleh itu pada jalan-jalan kebaikan. Rasulullah SAW mendorong kita untuk mau mensedekahkan harta kepada orang-orang yang membutuhkannya, dan pemberian itu dimulai dari orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, kemudian ke kerabat-kerabat kita, sehingga pahalanya akan berlipat ganda. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ajakan Islam untuk bermurah hati dan berderma cukup banyak, baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Demikian pula larangan-larangan berlaku kikir, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asy-syaqiyyu qaribu minallahi qaribu minan nas, qaribu minal jannati ba'idu minan nar, wal baqilu ba'idu minallahi ba'idu minan nas, ba'idu minal jannati qaribu minan nar, wala jahilu syaqiyyu ahabbu ilallahi ta'ala min 'abidin naqir." Yang artinya, orang yang bermurah hati dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga, dan orang yang bermurah hati jauh dari neraka. Sedangkan orang kikir jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan jauh dari surga, tetapi dekat dengan neraka. Orang yang jahil atau orang yang bodoh yang bersifat memurah lebih disukai oleh Allah Ta'ala daripada orang ahli ibadah tapi kikir. Jadi di sini sudah jelas bahwa orang yang bermurah hati akan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, juga jauh dari neraka. Dan sebaiknya orang-orang yang kikir adalah dekat dengan neraka, jauh dari Allah, jauh dari temannya, jauh dari orang, dan juga jauh dari surga. Untuk menyempurnakan sifat-sifat kedermawaan dan murah hati, maka perlu diperhatikan bagi orang-orang yang suka mendermakan hartanya. Yang pertama, mendermakan kepada golongan fakir miskin, maka akan dilipat gandakan 10 kali lipat.
kepada sanak famili handai tolan dilipat gandakan 10 kali lipat. Kepada teman berderma kepada teman dilipat gandakan 100 kali lipat. Kepada golongan pelajar yang menuntut ilmu agama, maka berderma kepada mereka Allah akan membalasnya 7.000 kali lipat. Selain golongan tersebut, masih banyak lagi golongan-golongan yang lain, khususnya untuk pembangunan yang menuju kemaslahatan umat. Contohnya pembangunan masjid. Selama masjid itu masih digunakan, pahala panjenengan semua akan mengalir terus walaupun panjenengan semua sudah meninggal. Jadi kebetulan tadi disampaikan oleh Ketua Takmir, masjid yang kita cinta ini sedang melaksanakan pembangunan. Jadi saya mengetuk hati panjenengan semua, bagi yang berlapang rezeki, monggo silakan untuk mendermakan sebagian rezekinya untuk pembangunan tempat parkir di sebelah utara ini yang masih kelihatan besi-besi pondasinya saja, ya. Jadi masih memerlukan banyak sekali biaya. Jadi sekali lagi saya mohon dan mengetuk hati panjenengan semua para jamaah untuk bisa mendermakan sebagian rezekinya kepada Masjid Al-Abror yang kita cinta ini. Demikian khotbah singkat yang dapat kami sampaikan, walaupun sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semua dilapangkan rezekinya sehingga bisa mendermakan sebagian dari rezeki yang kita terima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasyamil alim. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amru kullu wa ilaihil masyir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu basyirun nadhir wa sirajim munir. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Sayyidil awalini wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa dha'if lahumul hasanah wa kaffir anhumus syai'a warzuqhum min arzaqit thayyibah. Allahumma aksib annal bala wal waba wal ghala wal fakhsha'i wal munkar wal bagya wa syada'ida wal mikan ma dhahara minha wa ma batan wa min buldani muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyata fil jasadi wa iyadata fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nari wal ahwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون
ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فسبسه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام إليك يعود السلام وحينا ربنا بسلام دخل الجنة دار السلام. يا رب ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. من مولانا سبحان الله والله 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 العظيم. الحمد لله الله 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 أكبر الله 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ذو الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان العظيم الحمد لله العظيم وفي منزله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لك العظيم بسم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد لا تنجي لك هم له ولا فأذهبنا لك جميع حياتهم بحمس وترفعنا بهنا بأهل الدرجات وتبلغنا بأكشن الجبل في الحياة وعلمها اللهم إنا نسأل سلامة في الدين وعافية في الجسد في العون توبة قبل الموت وحمدا لما فيه الموت اللهم اهدنا لنا في فكرة الموت ونجم من الدار والعافية اغفر لنا والوالدين وارحمهم ونصبرهم اللهم اغفر لنا والوالدين وارحمهم اللهم اغفر لنا والوالدين وارحمهم ونصبرهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الفاتحة.